Yeah. Fio mem tala me au alo se fomu hana ne yaso so for manuia Asiata male atawa fa tailava mole avanoa talo falava fa talo fatu ya te oto uma matoto au mai mo tataia. Thank you for joining us again on Media Watch. I hope you guys are all having a great day. How's your weekend? Very good. Always better than no weekend. Malera weekend no le taua wala ngasa tele nai tattoo fans fo ie al tautai malanga mai America Samoa. Oh, nice. Ole vala na faia fusfusinga ma failo inga masunga le taua le sore famo mo kusa kasi da fusi ai o kai fa fusi a sia io ele pare ngile ya malera weekend taua vai atu tau pia kaula ve mai o luari de kaleri. Yes. Unfortunately, I was sick in the weekend. I'm better now. I was actually sick on Friday. But the weekend I just rested to get better. Ya, alena malola va. Ya, fa ile tuono ole nei fo ia vano fa yona mua. Ya wale se o tonga mal tatu wa proklame. Ya ai au mai ia I tatu articles manai vaenga fo ia mesele la tatu se mai fo ia. To tele mai tatu Media Watch nei New Zealand. Yes, that's a bit of a change that we're having today. So I've actually looked through some of the New Zealand Pacific media. So our first article today is Pacific Islands at risk of becoming narco-states, and that is by Radio New Zealand, and that was published on the 31st of October. So just a brief summary of what this article entails. Pacific Island nations are facing growing warnings that they could become a narco-state as drug trafficking networks expand through the region. Steve Simon, who was the chair of New Zealand's Ministerial Advisory Group on Transnational and Serious Organised Crime, says drug routes targeting New Zealand and Australia are now fueling meth use in countries like Fiji, Tonga, Samoa, and the Cook Islands. Simon warns that without urgent action, organised crime could begin corrupting Pacific governments, police, and border agencies. They say that organised crime is one of the biggest threats to New Zealand's security and say supporting Pacific nations is crucial to regional stability. Jose Sosa Santos, who is from the University of Canterbury, Pacific's regional security hub, he agrees, but he argues that New Zealand and Australia share the responsibility for the crisis. He says the Pacific's drug problem exists largely because of the demand in New Zealand and Australia, and that both nations have made things worse by deporting criminals back to small island states who are ill-equipped to handle them. Both experts warn of an even deadlier threat that could affect the Pacific, and that is fentanyl. Small traces have already been detected in Fiji and the Solomon Islands, and there are fears that once it takes hold, the impact will be catastrophic, really bad. So I just wanted to show you kind of like the side effects of what fentanyl is. I think we have the video, if we could bring that up, please. Misa, this is what could potentially hit the Pacific Islands if this continues. Pe o tama ia le pe o mai pe o fio I pe ni zombies vo ie fio I solo. We could just, yeah. Yeah, se I before lunga le se tau fa tele le tele a tu ai nga foringa ia on tu. Wow. O fala fa sai na ia le wala bita ia wa In America and Seattle. Ma ole a ono sawa nga I nei tu nei Australia New Zealand ai fa ingo fio na o Pacifica. Silo paula le to nga tulanga yo yai fai ore o ilalo o tulo o pa u ilalo o fuai le mau le Yeah. ole tutu mai mi ngoi solo ulu matulanga tatu vai ai wa America le ole vai nga le article mo on Media Watch e o nga tasi le leile a taua male so nga fo ile private investigator le de tau ao le sa tau de maina mala fu fa o ile finga malo so bale mia ia le tatu findings le o la fu fa o le malo America Samoa mo silfia le totele mo silfia foi America Samoa o le nau fa o atu o mano I melia tu o ma fa o ia le so le
ia ia sila i le totele me se foi i le committee foi le a mota al fono America Samoa le anga no lato fia requests mo mia requesting a mai se lato se sila i se suenga nei ona ore la fonga foi le sa fai le tato komisina sa ia nei mo fa mai tu ila le masalo mia le matua sau mai le tele le fala fa saina ai mana tu mai le ataua le suenga le ana tato di maina e lua no foanga de tele lai ta ua mai le ile suenga le a no foanga ia o le tau lua tu vale le e o tu nei tu lo New Zealand ma Australia o le si o soifiki ai me se foi o tūlanga i kāko si e watu i whafo tu so ina le ta o tō mai ai a le ala o tusi mai Radio New Zealand o le matua o le ala leo te le la vale tu tonu New Zealand a o le wala to tusi mai e tu ai ngā article nei o le whaafefe le ia tau le anga i le milionga skako whai kau wafa na si deia se lau mon tupu peru se lau wafi fo tangata ai mai le nasa se lau mon tupu langa o le include ma pepe to afana nau lono wingal tatu tala no ile tu ai nga level le ma fai ona la tu fa nga ina le vanga le tau te tala no maybe iva su wafi pe o se lau wafi fo i pola tu langa ele a ko se kausanga se kas e fa pepe si ai pe o le koviki le matua le matua pepesi o ko o fa saina ma fa tawina tu atu le tulanga panga tulanga foi le mo mia o le kupe male ma se lengi ma tulanga bena lono winga ile to ma mau pe a le puipuinga ai o ka ko inga ka le video le nga va ton le atu ai think pe umara bor ba le ta fa sa la ba pe mar ba le nga fa ya ko le nga fa mo la para pa sa ngai mo me le kule le west ai o le me foi le ka ko lo le wala nga le wa mai le susuanga al friend Radio New Zealand ma ngai o usila mafiki o le kei wai ngai Pacific ne le no ma ko foi le friend li pokine ka fe kawai o me uma sa Colombia ai e ka pangile i America le ka o sinolo cartel o la konga le distributing ya me ya le o mangele le ka mele o ngusila moi a funga ngi fiki ya so ko ma wa ile le o me o kukuila ta fa pe ka le kiki le mele o se ko problem la le ka o pune o le karangonga a funga le parmia ma Western Peters o one of the 4 topics nga karango o me ya this is one of the issue nga karango le o ka wanga sa ka ngo e banga le e karango fu i akaba me papenga ai o lawo pai sa mo le lawo wo fai wa ku lawo ba nga yo le malo e fai si furu ma singole le awareness o le trucks o le fakeringa o me siringa ngaleanga o le o ka ko fa nga ia me o trucks foi e kuka le fai ngo le ka ngo fie le la ko ba ko nga ka miki fa pe mai o le nga fa nga ka kere kupele trucks ele o meia nga o lo e ko trucks ka ngo fie le la ka ko ba ku la i ka o sampia po pengi sampia ma tu mai le to mana o le to nga mele fa le nga yulu le nga ma fofa o le to nga foi le wa o le addictions wa e addict ai pangalia wa ele nga fatia le tap mana tu le addictions o le popo le nga le na o le mea o le wa e ngau ia awa mea wa halu i lunga le tu langa o le ngau o le mafu anga ko ngale le mate motivation atuai tupu nei New Zealand e uma mea nga ale ainga onga e kule ia ona o family ina o vaenga le o le fara fa sainga le esa e o nei tunu e ar wai lau kivi e ar wai uma e o itavali e aru uma ya
ma foi sia o le nau tai e whaamalie le ngā lala le addictions i tūlanga o whala au whasaina e mana tua mai foi la a o loa ina silinga tali i seu le ataua wa silinga kali i seu wa o ngā alu roa leo kua i ngā mea foi leo karepi whali ngoi wa tausi le sila anturu ngoi le whai mai Samoa le ataua mahana wa le toi ngoi le po Samoa back in the days o le ngoi sa latu in the middle of the night or in the morning hours taimi la peo taimi la o ese ainga o ngoi la o fai kamingi e ngoi right in front of your face o le au fao mea wa fao mai wa faale kia e ma fua isea ona o le faa maria ina ngā lala o le me fai la lela tupu o le te leo por kalame mo mia i le vaenga lele e taua mana rehabilitations o ifoi e matua i ina ia le toe whaatu ma oti le lei o le wharapupui Nanga tino wai le eto e whainga kā ia ai kasi lava le anga e ongo o ai ko kongo wharapupui le kule inga o le isa aisea le anga o leo a ia leo mai fafo o leo foi nga le pekolo le winga o leo foi nga le la o kwa access anga kongo wharapupui ai atu ma oti te peo nei te peo tunu nei nga le ko leo mo mori aku ia pangoka ia nga kaloka matulang fa penatu u le receiving ile vai nga la tu te receiving o ese mai leo la do got nothing to do with pangangi I feel ngai lo male corrections o me sininga le nga ka ko le lo pa me fai foi taxi wa leo por me la ku lo ko fo lo yo ko fa sa ku fa ka wa po fa nga la ku e leo i ai se fa nga fa vai ma o ke malo e make sure mo fa la nga i taxi por nga fa ye le mo isi leo mai ya i trucks mo ko pe nga mai ko fa la ko a me nga me la ki lo fisa o fisila o fe o me lo fisa yeah no I also think that's one of the concerns with small, economically vulnerable countries is that, corruption can leak into the police, even into government. And then when people are not making, the same wage or salaries as other countries such as Australia and New Zealand, a large part of the population can actually be easily impacted by these kinds of drugs. And it can spread very fast. Ole winga la le male vaenga ma ale ma ole upo moni la vaia ele I fausia Roma sia societasi ai e matua do lo pulo I se ngā luenga tele ole afia ngai mal whainga ma lo butula mai ma e matua mo o mia ai tulowa e kere whaiaku e mo o mia ai le tangata e toa lo na loto e nate tauawa mea ina le mitanga luenga lele taua ma kua mo mia e mo mia le tangata e matua toa le loto e matua wha maoni e le whai kengi e le eisanga vaenga I fea ma fea walanga antou sila I tunu unei pei o Mexico ma tunu ufa pena Colombia ma tulanga fa pena o leo ko kikia wala kikiro o isi sa kingi singiera de uma le payroll e la vea uma le payroll akama kule isa meu drug lords ma meu godfather eu tiro vetu a meu wa e la vea uma ya oi ole ko inga sikailinga e faingo fie ia na tupu lo tata o tunu ona ole tulanga tau fa so ma kulanga le ngau ye mau kupe ole a leo e o tamaitia o nga mafana wa o nga o ka mai le la fai ku so maka ia makalinga ia ole au kule ioe o tamai o maka ia makalinga ia au kule ai mana tu foi la nei ona po ia ole ma lo si fo ini fai nga nu wa aku wa ku foi la fai nga ngu ala foi la o maka ya ba ba sam kai lai e na te fa so le ia ku e ko fu no mo kai lai ki le o foi kai mako ioe atu watu la ia ipulenga fo ia no au fa finga ta o la fo esa fa faile au fai upu ai over fo kanga ka fai kula fono tausi tu la fono makongi fa salanga ala ma tua faia meni ole matua le anga lava tu la ngole ai ya ai sia por kupi
o le kupe le melea so ua pale mai le whainga malo ar whatuatua i le tua sa mo utasi au te loa ua whetau i tonu lava ro lato pale mai ma le tau mawhai e tenei a o resi foi mea wa le ke loa ngai ngusila e ka ko fa pui le ka mo fila isa e fa pena ho Samoa o ke mo ki ho fa pena Samoa e ke le ka la fa ka ora isa Samoa ele faya ele ai la isa ele ulanga la isa mai fa ngala isa ai fear fa ka wingo la isa e una li langa le ngai ka so o me la isa europe ai okay europe ai pe e fai manga me lua ulo le so pia ai ai no ke fa fo me ko ela ole ti tu le to lo so no ga vai yo ke ma ko miki me le la ya la ingo ko kuri o tu tawa to ai le se la so no ga o bi kan na le la tu le mai e o se tatu mo tu no ele ha ya se o mi tonga matua fainga ka ko ngar ke mi ngi fiki to vai reportia na mai le tene foi le a Barbara Driver mai fiti o ka fiolai ani tatu to mai le si vai nga male ali e ono le to tele foi o tanga te la tote le me ta o masta ngai mene e o tele au tatu ta mafana ma le tuofo o tua patatua o le mele nei e o mai le oti e o mai ai le oti o la le winga o tala le ai e o ke o fa ko le o yes em venga o ki wa mai pero fa ku be a le oti no me le tasi va tu fa fonga la tunu o le leto e fefe yo le si fa si oti le si tangata fa o le oti be tangata valena le anga o fainga o kuanga o skai fa mafia ma skai fa gangster ia ma tu lo fa pe ta ba foi la na o te tele o me te faia te mana tua ia te ulisi maliu i mangele le ataua o le Radio Samoa ma le newspaper foi le Samoa Times la wati ko le tuli no sau te sau o le story no sau e cover o le tamaiti tonga wana o le aita lafu de isa wa tuli solo ai o le li la ya mi valea atu foi e o maru piaru papanga kama ipomu foi le fa malo si de vaenga fale foi era uma fanga fa sidima so e loa e ken mama tua sau soli le tasio kengi foi ia le vaenga ina me Australia inei o le mela o tupu o lona fale sio de tina le o va tu fa le na tupu mangele tiro foi pesa e ya alwa tu al tangata na ora inga le hitman le na ora e le kengi na lua tua tatala tu ile fale tatala mai le fai tu ai tatala mai le o sionkinga ia nga makala mai ha tafanga madua tafana ro le tangata le na la tu fa tu nu le taket le pa foi ele se me foi le karango momo nga matala o tala na fai ina ona tatala wai pe o ia le la sa tatala merfiko nga makala mai fa ngalo ele na matua uma enga ua amo e siona tina tua patatua o mene ma from yeah there you go na tonua o vai il fare e te ofai tua night te yo le moto ta o for falo so ngate ve tua le matua tua tonua ina langa sa wa cover mai ele article na aba ila tato o tua leanga ia o meia o to foi matua o to te fate me va tu le ngana au foi nei o tou ta pepe mo tou fale ano a faia wa e kau ike o ese tu langa fa pe o tu punisi o lau fa nau o le o ku ko roku ainga lo to fiafi me fa pena ma o tau na faise fuanga ma faise sosoninga te ia o le se ki vi le se stereo ya le se te trailer wa mo maria fa ngo ka ai oi tu langa ya luma ya no winga fa tai wa maile no winga to inga article le leila ya ale tu single article le man ya very factual factual, straight to the point, multiple perspectives that gives us a clear picture. And I just wanted to also say that Australia and New Zealand have a responsibility to help the Pacific Islands, just emphasizing on that, because these drugs are actually targeting New Zealand and Australia because it's big markets. The easiest way for these cartels to get to these countries is through the Pacific Islands. And
previously we've had Australia deport back criminals straight back to the islands. There are political decisions in play that affect the stability of Samoa. So I think, they've treated us very poorly with our visa, with our citizenship, and I think it's time for us they have a moral obligation to help us to fix this, because they're also part of this problem. So collaborating alongside them to bring more resources back to Samoa would be a really good step, which I think they're already on track of doing. Yeah.